Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalatun wa kulla dalalatin finnar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah subhanahu wa ta'ala. Nahnu al'an fi fasli luwatil Quran. Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, kita dalam pembelajaran bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Fa nas'alullah jalla wa ala an yufahimana, memberikan kefahaman kepada kita. Minta pada Allah subhanahu wa ta'ala an yuraghibana, dan memberikan semangat pada kita. Wa nas'alullah jalla wa ala an yaj'alana mustaqimina, ma'nahu istiqamah. Nahnu nastaqimu fi dirasati lughatil Quran, dalam pembelajaran bahasa Al-Quran, lianna al-lughatul arabiyyah hiya lughatul Quran, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, wal lughatul arabiyyah hiya al-lughatu allati takallama biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bahasa Arab adalah bahasa yang dituturkan oleh ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Arab. Fa idza ara'na an nafham al-Quran wa sunnah, kalau mahu faham Quran wa sunnah, al-alat, al-asas hiya al-lughatul arabiyyah, asas adalah bahasa Arab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Wa al-lughatul arabiyyah hiya juz'un min al-Quran, adalah juzuk daripada Quran. Limadha? Lianna al-lughatul arabiyyah hiya lughatul Quran, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Fa nas'alullah jalla wa ala an yubarika majlisana, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberkati kelas kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Fa majlis yang semacam ini adalah majlis, insya-Allah, narju atau natamanna min Allah Subhanahu wa taala, adalah majlis yang azim, yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa aidan nahnu naj'alu niyatana khalisan lillah Subhanahu wa taala, jadikan niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalaulah kita dengan niat yang ikhlas dan kita menghabiskan sedikit masa kita, tenaga kita untuk mempelajari bahasa Al-Quran, fa biiznillah Subhanahu wa taala, insya-Allah Allah yuyassir alaina fi dukhul jannah, man Allah mempermudahkan kita jalannya ke syurga. Qala Rasulullah alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Fa alhamdulillah nahnu al-an fi dirasati lughatil Quran wa nahnu fi al-kitabi ar-rabi', kita dalam buku yang keempat. Nahnu fi al-kitabi ar-rabi'i, kita dalam buku yang keempat. Nahnu fi al-kitabi ar-rabi'i, buku yang keempat, min silsilati kutub al-lughatil arabiyyah, daripada pembelajaran bahasa Arab mudah, buku bersiri bahasa Arab mudah. Wa nahnu al-an fi al-fasli al-thalith wa sab'in, kita dalam kelas yang ke-73 min dirasati al-lughati atau dirasati al-kitabi ar-rabi', daripada buku yang keempat ini, kelas yang ke-73. Wa kama daiman ukarriru miraran takraran, saya sentiasa beritahu bahawa yajibu alaikum ya tulab, maknahu kepada yang mahu mempelajari bahasa Arab, mustahabbun alaikum an turaji'u ad-durus, adalah sangat mustahab, balki wajib, mesti mengulang kaji pembelajaran min al-fasli al-awwal, daripada kelas yang pertama ila al-an, sampai kepada sekarang ini. Fa alhamdulillah nahnu al-an qad akmalna, kita telah habis buku yang keempat. Lakin al-an nahnu na'ti ila as'ilati wal imtihan, kita datang kepada soal jawab. Soal jawab maknahu yumkin kita hadhihi safhah
hunaka talibani. Kita boleh buat dengan dua orang, dua orang. Wahid sa'il, seorang bertanya, wa wahid akhar mujib, dan seorang lagi adalah menjawab. Lakin fi hadzal fasli, dalam kelas ini saya soal dan saya jawab. Ana as'alukum wa ana ujibu wa ana udarrisukum. Ana ubayyinu lakum, saya akan terangkan. Ana asyrahu lakum, al-jawab min hadhihi as'ilati, jawab daripada soalan-soalan berikut. Bimana idza fahimtum wa antum taktubuna, kalau dah faham dan telah tulis semua tamarin minal kitabil awal, daripada buku yang pertama, ila al-an, insyaallah antum yumkinukum al-an an tujibu, untuk jawab, atau taqrauna, dan boleh baca ayat-ayat fi hadzal kitab, dalam buku ini. Nahnu al-an fi akhir kitab, kita dalam akhir buku yang keempat ini. Nahnu al-an fi as'ilati wal imtihan. As'ilati adalah jam'un mufraduhu su'al, makna soalan-soalan, soal jawab. Wal imtihan, dan imtihan adalah peperiksaan. Huna imtihan al-awwal, yang pertama. Imtihan awal yang pertama, lianna fi hadzal kitab, dalam buku ini, hunaka imtihan as-sadis, peperiksaan yang ke-6. Peperiksaan yang ke-6, min al-awwal, al-thani, al-thalis, al-rabi', al-khamis wa as-sadis, pertama sampai 6. Al-an nahnu fi al-awwal awalan, iftahu kutubakum ila safhati at-tasi'ati wa sab'in, buka muka surat 79. Iftahu kutubakum ila safhati at-tasi'ati wa sab'in, muka surat 79. Kama yakunu al-an ala syashat, seperti mana dalam skrin ini. Fa hadha huwa, atau hadhihi as-safha, ini adalah muka surat 79. Fa unzur huna as'ilatu. As'ilatu, al-as'ilatu wal imtihanu al-awwal, maknahu soal jawab atau soalan-soalan dan peperiksaan awal. Al-awwal, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa huna masalan idza kana isnani, kalau dua orang, masalan antum, kalau dalam kelas ini ada isteri dan suami, alladhi yushahidu, yang menonton ini ada suami dan isteri. Fa yumkin istri yakunu, istri tas'alu, dia jawab, wa suami, istri yang tanya dan suami yang jawab. Fa istri tanya, masalan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri tusallimu ala zawjiha, dia beri salam kepada suaminya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa mahu al-jawab? Al-jawab, wa'alaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh. Fahimtum? Fahadha huwa al-awwal, yang pertama. Sama kaifa haluka ya akhi, atau kaifa haluki ya ukhti. Kaifa haluka ya akhi. Idza masalan ana atakallam ki ma'a bni, saya bercakap dengan saya punya anak lelaki, kaifa haluka masalan. Kalau dengan anak perempuan, kaifa haluki. Kalau dengan kawan saya, kaifa haluka ya akhi, ya zamili. Kalau dengan kawan, masalan dengan seorang perempuan, kaifa haluki ya ukhti, masalan ukhti. Mana akhi fillahi atau ukhti fillahi, maknanya saudara se-Islam. Fa huna kaifa haluka ya akhi, kaifa haluka ya akhi. Kita dalam perbualan harian jawab kaifa haluka. Kalau kita jumpa, nahnu naltaqi ba'dun min ba'din, fa nusallimu wa nas'alu al-khabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi, kaifa haluka ya habibi, kaifa haluka ya sadiqi, kawan baikku, kaifa haluka. Fa jawabu ana bi khairin walhamdulillahi, au alhamdulillahi ana bi khairin, au ana bi khairin walhamdulillahi, saya adalah sihat walhamdulillahi. Fa la tansau, jangan lupa bahawa jawabnya ada di belakang buku, di akhir buku maujud. Wa al-jawab ma'asyakli, dengan baris sekali, semua ada di akhir buku. Fa al-an ki ana faqat ana ubayyinu lakum, saya beritahu. Beritahu, mungkin al-jawabu yakhtalif, jawabnya adalah berbeza. Al-jawabu fi al-kitab, jawab dalam buku adalah alternatif, adalah satu choice, satu pilihan. Fa yumkin al-jawabu aksar min hadha, lebih daripada itu. Fa al-an ana ubayyinu lakum, ana la ara jawab, saya tidak melihat ke jawab. Ana ubayyinu lakum, ana asyrahu lakum kaifa nujibu hadhihi as'ilata, macam mana kita nak jawab soalan-soalan tersebut. Wadah? Okey, suma raqmu sani, yang kedua. Mathil huwa wa hiya fi jumlatin kal misal. Mathil maknahu
berikan misal. Masalan, aku masalan, mathil huwa al-amru adalah satu perintah. Mathil hiya wa huwa fi jumlatin kal misal. Dalam ayat seperti contoh ini ya. Huwa wa hiya. Dan darasna fi hadzal kitab huwa ad-dhamir li al-mudzakkari al-mufrad, untuk satu muzakkar mufrad satu. Wa hiya ad-dhamir li al-muannath al-mufrad, untuk satu muannath ki mufrad. Wadah? Masalan naqulu hadha qamisun huwa jadidun. Hadha qamisun huwa jadidun. Huwa laysa faqat lil aqil, bukan saja kepada manusia, huwa mungkin kepada binatang atau kepada benda-benda kan. Lakin asyartu huwa muzakkar mufrad, satu muzakkar mufrad. Wadah? Masalan naqulu dzalika babun, itu adalah pintu. Huwa maftuhun, dia terbuka. Hadhihi saburatun. Hadhihi saburatun, ini whiteboard. Saburatun tun muannas. Hadhihi saburatun hiya, masalan hiya kabiratun. Hiya nazifatun. Hiya saqilatun adalah berat. Hiya saqilatun. Fahuwa ad-dhamir li al-mudzakkar al-mufrad, untuk satu muzakkar mufrad. Wa hiya ad-dhamir li al-muannath al-mufrad, untuk satu muannath mufrad. Wadah? Fa huwa wa hiya dhamirani, wa naqulu dhamirani munfasilani, ad-dhamir yang bercerai ya. Ana bayantu lakum fil madi, saya telah terangkan. Misal hadza hamidun, naqulu hadza hamidun huwa mudarisun. Hadza hamidun huwa mudarisun. Atau naqulu hadhihi aminatu hiya tajiratun. Hadhihi aminatu hiya tajiratun. Ayumkinuna an naqula masalan, boleh tak cakap masalan hadhihi aminatu huwa tajiratun? La, hadha khata'. Hadha khata'un, adalah silap. Limadha? Lianna aminatu muannath. Aminatu muannath fa ad-dhamir hiya. Idza kana muzakkar huwa. Fahimtum? Fa huna as-su'al mathil huwa wa hiya fi jumlah. Kita buat ayat. Nahnu nukawwinu jumlatan huwa wa hiya fi jumlah, dalam ayat. Fa masalan, nahnu nukawwinu jumlatan, buat ayat. Masalan naqulu hadza waladun. Hadza waladun. Hadza waladun huwa saghirun. Hadza waladun huwa saghirun. Atau masalan naqulu hadza waladun saghirun. Hadza waladun saghirun, ini adalah budak kecil. Hadza waladun saghirun huwa, naqulu huwa ma'a ummihi. Huwa ma'a ummihi, dia sekarang akan berada bersama dengan emaknya. Wadah? Okey, misalun akhar, contoh akhar. Naqulu masalan hadza atau zalika jawalun. Zalika jawalun. Mana jawalun? Jawalun adalah telefon. Zalika jawalun, handphone. Zalika jawalun huwa jamilun wa ghalin. Huwa jamilun wa ghalin, dia adalah cantik dan mahal. Huwa jamilun wa ghalin. Faham tu? Amma hiya li al-muannas, untuk muannas. Misalun naqulu hadza atau hadhihi imra'atun kabiratun. Hadhihi imra'atun kabiratun, ini seorang perempuan yang tua, ajuz. Hadhihi imra'atun kabiratun hiya maridatun. Hiya li al-muannas. Hiya maridatun, ini adalah seorang perempuan yang tua. Wa hiya maridatun, dan dia sakit. Faham tu? Misalun akhar, tilka haqibatun. Tilka haqibatun itu bag. Haqibatun muannas. Tilka haqibatun hiya saqilatun. Hiya saqilatun, dia berat. Hiya saqilatun. Fahim tu? Fa nahnu nukawwinu jumlatan. Kita buat ayat-ayat musta'milan huwa wa hiya. Huwa lil muzakkar al mufrad wa hiya li al muannas al mufrad. Bi syartin, mesti tahu muzakkar atau muannas semua mufrad satu. Kalau musannan dua, yakhtalif, berbeza. Kalau jam'un yakhtalif, adalah berbeza. Untuk satu muzakkar wa muannas. Misalun akhar, contoh yang lain. Misalun akhar, masalah naqulu hadza su'alun. Hadza su'alun huwa sa'bun. Hadza su'alun, atau naqulu hadza su'alun wa huwa sa'bun. Hadza su'alun wa huwa sa'bun. Makna ini adalah soal dan dia adalah
susah. Hadha su'alun wa huwa sa'bun. Fahimtum? Fahiya hadhihi jumlatun. Hadhihi jumlatun. Atau naqul hadhihi jumlatun tawilatun. Hadhihi jumlatun tawilatun. Hadhihi jumlatun tawilatun. Ini adalah ayat yang panjang. Wahia sa'batun. Wahia sa'batun, dan dia adalah susah. Susah nak faham. Masalah jumlah kita tawilah, fa sa'bun alina an nafham, susah bagi kita untuk nak faham. Wadih? Fanukawwinu jumlatan. Idza aradtum an takunu jayyid bil arabiyyah, kalau mahu bagus ke dalam bahasa Arab, antum tukawwinuna jumalan, ke buat ayat. Antum tukawwinuna jumalan bil arabiyyah, buat ayat-ayat di dalam bahasa Arab. Fahimtum? Wa yumkin antum tas'aluna, tanya, macam mana nak buat ayat? Kaifa nahnu nukawwinu jumalan, nak buat ayat? Wa nahnu masalan nahnu dha'if, nahnu dhi'af bi au du'afa fi al-lughah al-arabiyyah, kita adalah lemah dalam bahasa Arab. Kama qultu lakum al-an nahnu naf'al, kita telah buat ad-durus. Al-faslu al-an au fusul, nahnu bada'na min al-kitabil awal, dari buku yang pertama. Hatta al-an al-kitabi ar-rabi', pada buku yang keempat. Wa al-faslu akthar min mi'ah, dan kelas kita melebihi daripada 120 kelas. Masalan, fa idza raja'tum antum turaji'una, ulang kaji pelajaran. Wa antum tastami'una, dengar. Wa antum taktubuna kulla tamarin, tulis semua latihan yang ada dalam buku ini. InsyaAllah antum tafhamu, akan faham. Limadha? Lianna nahnu nabda' min asas, kita bermula daripada asas. Wa ana udarrisu bil lughatil arabiyyati, saya mengajar dalam bahasa Arab, lakinnani utarjim ila lughatil maliziyyati, dan saya terjemah ke dalam bahasa Malaysia kai ashala alaikum an tafhamu, lebih mudah untuk difahami. Wadih hadha? Fa antum idza taba'tum, kalau betul-betul ikut antum tafhamuna, boleh faham. Limadha? Lianna fi al-kitabil khamis, dalam buku yang kelima nanti, mungkin ana atakallam akthar bil lughatil arabiyyati, saya akan bercakap banyak dalam bahasa Arab. Limadha? Lianna fi al-kitabil khamis al-an intaha, khalas antum tafhamuna, sudah boleh faham kitab al-awwal, kitab al-thani, kitab al-thalis, kitab al-rabi', boleh faham. Fal'an nahnu nabda' bi al-lughatil arabiyyati, kita akan mulakan dengan pembelajaran dalam bahasa Arab. Fal'an unzurna, wadih hadha? Fa nahnu nukawwinu jumlatan bi huwa wa hiya. Al-an ar-raqmu thalis, nombor 3. Raqmu thalis. Mathil hu wa ha fi jumlatin kal mithal. Al-an mathil hu wa ha. Qabla qalil huwa wa hiya. Huwa wa hiya. Huwa dhamirun munfasilun, dhamir yang bercerai. Wa hiya dhamirun munfasilun, dhamir yang bercerai. Al-an hu wa ha mithlu huwa wa hiya, lakin mal farqu bainahuma, apa dia beza di antaranya? Hu dhamirun muttasilun, dhamir yang bercantum. Wa ha dhamirun muttasilun, yang bercantum. Wadah? Misalun, ke contoh. Misalun, naqulu hadha su'alun. Nam, hadha su'alun. Hadha su'alun wa jawabuhu tawilun. Wadah? Masalan, ana asal. Hadha su'alun. Naqulu hadha. Nam, hadha su'al. Hadha su'alun. Ini soal. Soal muzakkar atau muannas? Soal ki muzakkar. Fa naqulu jawabu. Okay, jawabu as-su'al. Makna jawabu as-su'al. Jawabu as-su'ali. Huna jawabu as-su'ali sa'bun. Sa'bun adalah susah. Jawabu su'ali sa'bun. Fahuna nahnu la nurid as-su'al. Nahnu nuridu al-an nubaddil as-su'al bi dhamir, dengan dhamir, dengan ganti nama. Ayumkinuna an naqula jawabu huwa, hadha khata'. Fa as-sahihu, madza as-sahihu naqulu jawabuhu sa'bun. Fa hu huna as-su'al muzakkar wa huwa mufrad. Hal fahimtum? Fa naqulu jawabuhu sa'bun. Maknahu jawabu soal, jawab kepada soal tersebut adalah susah. Atau bi dhamir jawabuhu sa'bun. Jawabuhu sa'bun. Wadah? Limadha? Lianna fil lughatil arabiyyati, dalam bahasa Arab antum, bil lughatil arabiyyati laysat ka lughatina, bukan dalam bahasa kita. Bahasa kita adalah masalah jawabnya. Nya mungkin muzakkar, mungkin muannas, mungkin mufrad, mungkin jam'un. Lughatuna hakadha. Amma lughatul arabiyyatu wadih. Al-lughatul arabiyyatu wadihatun, adalah jelas. Dhamir masalan hu muzakkar mufrad. Dhamir ha muzakkar muannas ke mufrad. Wadah? Misal, masalan naqul hadhihi jumlah.
hadhihi naqulu hadhihi jumlatun. Hadhihi jumlatun. Hadhihi jumlatun. Fa naqulu mufradu, naqulu mufraduha. Mufradu adalah vocabulary, ya, vocabulary perbendaharaan kata. Perbendaharaan kata jumlah ini. Ha huna bermakna jumlah. Hadhihi jumlatun mufraduha atau mufradatuha, mufraduha masalan naqulu sabun atau naqulu dia punya mufradat jam'una mufradatuha sa'batun maknahu dia punya perbendaharaan katanya adalah sangat susah, mufradatuha sa'batun. Fa ahamu syai'in huna ha. Limadha ha? Lianna ha huna al-jumlah. Huna hu, limadha hu? Hu huna su'al muzakkar wa jumlah mu'annas. Bayantu lakum, saya telah terangkan fi ad-durus as-sabiqah, saya telah terangkan jelaskan pada pembelajaran yang telah lepas. Fala'allakum turaji'un ad-durus, saya harap sila ulang kaji pembelajaran. Fa fahimtum? Okey. Fa naqulu mathil, mathil hu wa ha fi jumlatin kal misali. Misal huna, madza misal huna? Al-faslu, naqulu al-faslu fihi talibun wahid. Maknahu kelas tersebut fihi, di dalam kelas tersebut fihi talibun wahidun. Fihi, limadha hi? Lianna qabla hadha ya wa kasrah fihi. La naqulu fihu, la fihi. Hu wa hi sawaun, adalah sama. Fihi talibun wahid, seorang pelajar. Suma sadi naqulu al-ghurfatu, naqulu al-ghurfatu aina? Al-ghurfatu al-ghurfatu fiha sarirun jamilun. Al-ghurfatu fiha sarirun jamilun. Makna maknahu bilik tersebut al-ghurfatu muannats. Fiha, di dalam bilik tersebut, sarirun jamilun, ada satu katil yang cantik, Wadah? Misalun akhar, masalah naqulu al-qamis, hadha qamisun. Atau naqulu al-qamisu, qamis muzakkar. Al-qamisu jaibuhu, poketnya, poket baju ini, jaibuhu. Al-qamisu jaibuhu saghirun, poketnya kecil. Al-qamisu jaibuhu saghirun. Faham tu? Al-babu, masalan al-babu, pintu tersebut, al-babu miftahuhu, miftahuhu dha'a, kuncinya hilang, masalan miftahuhu dha'a. Faham tu? Misalun akhar, asirwalu, seluar tersebut, asirwalu launuhu, warnanya, launuhu ahmar, warnanya merah, launuhu ahmar. Al-ankiha, as-saburatu launuha, ha huna muannas, launuha abyad, warnanya adalah putih. Launuha, launun muzakkar, launuha abyad, adalah putih. Faham tu? Al-haqibatu, beg tersebut, haqibatuha, poketnya, haqibatuha jaibuha kabirun, poketnya besar, jaibuha kabirun. Faham tu? Misalun akhar, naqul al-hadiqatu, taman tersebut, al-hadiqatu fiha, fiha, di dalamnya, fiha al-ashjar, ada pokok-pokok, wa al-azhar, dan ada bunga-bunga. Faham tu? Fa nukawinu jumalan, buat ayat mustakmilan huwa ha. Suma al-an ar-raqmu ar-rabi'u, nombor 4, ar-raqmu rabi'u. As-su'al, sadiquka aghaniyun abuhu. Sadiquka, kawan awak ni, masalan ana as'alu, ana ma'a zamili, saya bercakap dengan kawan saya, ana qultu ya Ahmad, sadiquka, kawan awak, sadiquka aghaniyun abuhu, adakah ayahnya, bukan ayah awak. Kalau ayah awak, abuka. Huna naqulu ya Ahmad, sadiquka, kawan awak, aghaniyun abuhu, abu kawan awak, maknahu ayah kawan awak itu kaya pun tidak. Fal jawabu idza kana na'am, idza kana la. Fa naqulu na'am abuhu,
Naam abuhu ghaniyun. Abuhu, ayahnya adalah kaya. Au la, bukanlah abuhu miskinun, ayahnya adalah miskin. La abuhu miskinun. Faham tu? Fahunaka jawab kama nasya. Jawab adalah apa-apa saja. Yumkinuna an naqula na'am atau naqulu la, kama nasya, apa-apa saja. Ahamu syai'in al-jawabu sahih. Jawabnya adalah betul. Ar-raqmu al-khamis. Raqmul khamis nombor 5. Nama tilka sayyaratu man sahibuha. Tilka sayyaratu, kereta tersebut, man sahibuha, siapakah pemiliknya? Sahibu adalah pemilik, tuan punya. Tilka sayyaratu man sahibuha, fa'al jawabu tilka sayyaratu sahibuha. Sahibuha masalan imamul masjid, imam masjid, atau muadzinul masjid, pemiliknya adalah muazzin ki masjid, tukang azan masjid. Atau masalan sahibuha tajirun kabir, maknahu tajirun ghaniyun, seorang peniaga yang kaya. Atau sahibuha, masalan sahibuha mudiru syarikati. Mudiru syarikati adalah pengurus syarikat tersebut. Kama nasya, apa-apa saja. Wadah? Fa naqulu tilka sayyaratu sahibuha mudirul madrasati. Masalah mudir sekolah, pengetua. Fa hadha huwa al-jawab, itu adalah jawab. Ar-raqmu sadis ke nomor 6. Ar-raqmu sadis nomor 6. Ma jam'un, naqulu ma jam'un kalimatil atiyati. Apakah jam'un? Nan darasna jam'un fi hadzal kitab, dalam buku ini, jam'un wa mufrad. Bil arabiyati, dalam bahasa Arab. Hunaka kalimat takhtalif. Nah, kalimat adalah berbeza. Banyak yang berbeza. Misal, contoh biluatina, dalam bahasa kita, idza kuna buku satu. Kalau banyak buku atau buku-buku. Nama, kalau baju. Hakadha. Luatuna. Amma luatun arabiyatu la. Luatun arabiyatu masalan qamisun mufrad satu. Kalau aksar min isnaini, lebih daripada dua, naqulu kumsanun. Talibun mufrad, jam'un tullabun. Alimun, seorang alim, jam'un ulama'u. Mudirun, satu mudir, banyak mudiruna. Tajirun, seorang peniaga, jam'un tujarun. Nabiyun, seorang nabi, kalau banyak nabi, anbiya'u, kisatul anbiya'. Rasulun, satu rasul, kalau banyak, rusulun. Fahakadha bil arabiyah, dalam bahasa Arab. Wa nahnu darasna, kita telah belajar. Fala'allakum turaji'una durus. Fahuna ma jam'ul kalimatil atiyati. Apakah jam'un, makna jam'un kalimat tersebut? Al-awwal karim. Ma makna karim huna? Karim adalah seorang yang pemurah, karim, mulia, pemurah nama. Masalah naqulu zalika rajulu karim. Orang tersebut adalah karim. Maknahu mutasaddiqun, selalu bagi sedekah masalah. Idza aradna musa'adah, kalau kita mahu pertolongan, masalah ana uridu musa'adah, ana azhabu ilaihi, pergi kepada dia, wa huwa yusa'iduni, huwa karim, huwa yu'tini mal, beri duit apa, fa naqulu karim. Karim muzakkar, wa idza kana muannats karimatun. Al-ana ki muzakkar. Karimun ki mufrad, jam'uhu kurama'u. Nah, karimun mufrad, jam'uhu kurama'u. Kurama'u adalah jam'un, untuk jam'un bagi karim. Suma bakhilun. Bakhil bil maliziyati adalah bakhil. Nah, bakhil, kerikut, bakhil. Fa bakhilun ki mufrad, jam'uhu bukhala'u. Bakhilun mufrad, jam'uhu bukhala'u. Wadah? Fa hadha muhim, penting. Dimana li'anna mufrad wa jam'un penting. Idza masalan ana uridu an aqul, saya nak cakap masalan uridu an aqula, mereka tersebut, mereka yang kat sana tu, mereka itu adalah bakhil masalan. Ana ukawinu jumal, saya buat ayat ulaika. Ulaika bakhilun. Hadha khata, adalah silap. Tak faham hadha? Fa as-sahih, yang betul adalah ulaika bukhala'u. Ulaika bukhala'u. Limadha? Ulaika jam'un. Ulaika jam'un, wa mesti gunakan jam'un. Kalau jam'un dengan jam'un, ulaika bukhala'u. La yumkin aqulu ulaika bakhilun. Khata. Fahimtum? Masalah naqulu masalah hadha هذا الرجل كهذا الرجل. نعم نقول هذا الأستاذ عالم. هذا الأستاذ عالم صحيح. لكن إذا كان جمع، kalau جمع هؤلاء الأساتذة علماء. Tak boleh kata alimun. Nah,
la yumkin aqulu alimun, aqulu ulama'u. Limadha ulama adalah jam'un. Fa nahnu fi Malaysia, nahnu nukhti'u, kita banyak buat silap. Kita cakap masalan Ja'far itu adalah ulama. Ja'far ulama. Hadha khata'un, itu adalah silap. Hadha khata'un, silap. Limadha? Lianna ulama adalah jam'un. Ulama jam'un. Al-mufrad huwa alimun. Fa as-sahih yang betul adalah Ja'farun alimun. Ja'farun alimun. Tapi kalau banyak masalan Ja'farun Aliyun wa Hasanun, haula'i ulama, mereka adalah ulama. Fahimtum? Limadha? Lianna ulama antum ulama huwa jam'un, bakhil alimun huwa mufrad, fa jam'un ulama'u. Wadah? Semua najjar, okey najjarun, Mau najjarun, najjarun tukang perabot atau tukang kayu. Najjarun, okey najjarun ki mufrad, jam'uhu najjaruna. Misal mudarrisuna, mudirun mudiruna, muslimun muslimuna, mu'minuna, munafiqun munafiquna. Fa huna najjarun, tukang kayu, tukang perabot, najjarun, jam'un najjaruna. Tilmizun adalah pelajar. Tilmizun pelajar. Tilmizun ki mufrad, jam'uhu talamizu. Talamizu. Tilmizun mufrad, jam'uhu talamizu. Misal talibun tullabun. Ustazun asatizu. Ustazun asatizu. Huna tilmizun talamizu. Wadah? Haula'i talamizu adhkiya'u. Kalau seorang nakul hadha tilmizun zakiyun. Hadha tilmizun zakiyun. Kalau ramai, haula'i talamizu adhkiya'u. Haula'i talamizu adhkiya'u. Wa hadha jam'un, ini jam'un. Sebab marid nakul mudir. La huna ana akhta'tu sama. Okey, najjarun la ana akhta'tu. Najjarun ba'da najjarun qabla qalil. Okey, ba'da najjarun huna najjarun muallif, nakul muallifun. Muallifun adalah penulis, muallif. Muallif adalah penulis. Muallifu al-kitab. Penulis buku tersebut. Wadah? Fa muallif adalah penulis. Katib, penulis. Fa muallifun mufrad, jam'uhu muallifuna. Nah, muallifun ki mufrad, jam'uhu muallifuna. Muallifuna adalah ramai penulis. Sema mudirun ki mufrad, jam'u mudiruna. Mudirun mufrad, jam'uhu mudiruna. Makna mudir pengurus atau pengetua. Mudirul madrasati adalah pengetua, mudirul syarikati adalah pengurus. Fa mudirun mufrad, jam'uhu mudiruna. Tajirun mufrad. Tajirun adalah peniaga. Tajirun ki mufrad, jam'uhu tujarun. Tajirun mufrad, jam'uhu tujarun. Ghaniyun kaya. Ghaniyun mufrad, jam'uhu aghniya'u. Ghaniyun mufrad, jam'uhu aghniya'u. Aghniya adalah kaya, lakin jam'un. Masalan aku hamidun ghaniyun. Ama hamidun Ja'farun wa Hasanun aghniya'u. Nah, ghaniyun mufrad, jam'uhu aghniya'u. Dha'ifun ki mufrad. Mana dha'if? Dha'if adalah lemah. Dha'ifun mufrad, jam'uhu du'afa'u atau di'afun. Du'afa. Masalan hadha talibu dha'if bil Arabiyah, dia adalah lemah dalam bahasa Arab. Kalau haula'i tullabu du'afa'u. Du'afa'u bil Arabiyati, lemah dalam bahasa Arab. Fa dha'ifun mufrad, jam'uhu du'afa'u. Tilmizun kama syarahtu, tilmizun ki mufrad. Tilmizun adalah talibun, pelajar. Tilmizun mufrad, jam'uhu talamizu. Talamizu. Maridun adalah sakit. Maridun mufrad, jam'uhu mardo. Nah, maridun mufrad, jam'uhu mardo. Masalan, ana dhahabtu ila al-mustashfa fa ra'aitu marid. Saya melihat seorang pesakit. Lakin kalau saya lihat ramai pesakit, dhahabtu ila al-masjid fi sabah fa ra'aitu mardo. Saya melihat ramai orang sakit. Mardo. Fahimtum? Wa kathirun ki mardo. Mana al-mardo musabun bi COVID-19 masalan. Fa mardo mana banyak orang yang sakit. Mardo. Fahuna jadidun mufrad, jam'uhu jududun. Jadid, masalan hadha talibun jadidun. Kalau jam'un, idza kana jam'an fanaqulu haula'i talamizu jududun. Jududun huwa jam'un. Qadimun mufrad, qadimun makna lama. Qadimun mufrad, jam'un qudama.
Qarimun mufrad jam'uhu qudama. Alimun mufrad jam'uhu ulama'u. Kama bayantu lakum, alimun seorang yang alim, alimun scholar. Alimun mufrad jam'uhu ulama'u. Nah, ulama'u. Fa raqibun penumpan ataupun penunggang, raqibun. Masalan, ana arkabu al-hisan, saya naik kuda, fa ana raqibun. Ana arkabu hafilah, saya naik bas, saya ana raqibun. Fa raqibun ki mufrad jam'uhu rukkabun. Jam'uhu rukkabun. Raqibun mufrad jam'uhu rukkabun. Fa ibnun mufrad jam'uhu abnaun. Ibnun mufrad jam'uhu abnaun. Abna maknahu ramai anak lelaki, ya. Fa ibnun mufrad jam'uhu abnaun. Fa waladun aidan seorang kanak-kanak. Waladun mufrad jam'u auladun. Waladun ki mufrad jam'uhu auladun. Fahimtum? Fa hunaka kathir ki min jam'in, fa nahnu la nahfaz, bukan hafal. Antum tukawinuna jumal, ki buat ayat-ayat. Tukawinu jumal. Buat ayat-ayat nama. Wa antum tukawinuna jumal, ke buat ayat-ayat. Nabi takwini jumal dengan buat ayat-ayat, insyaallah antum tafhamun wa antum tadhkurun, boleh ingat. Wa antum takunu jayyid ke bi lugatil arabiyyati, dalam bahasa Arab. Kama qultu lakum, lugatul arabiyyatu laysa hifzan, bukan hafal. Antum tafhamuna thumma tukawinu jumalan. Faham dan buat ayat. Faham dan buat ayat. Insyaallah nama bi hadha at-tariqah, dengan hadhihi at-tariqah insyaallah antum takunu jayyid bil arabi, ya. Okey, summa al-an ar-raqmu as-sabi'u, nombor 7, raqmu sabi'u, aminatu maridatun mad-du'a'u laha. Aminatu maridatun. Mana Aminah adalah sakit, ma huwa du'a'u laha. Masalan, ahadun ja'ani. Katalah saya punya anak datang pada saya, ya abi, nama zamilati maridah. Saya punya kawan perempuan saya sakit. Nam Aminah sakit. Fa ma huwa du'a? Du'a ada syafaha. Syafaha, syafahallahu. Allah fa'il, Allah yang menyembuhkan. Syafaha Allahu. Idza kunna syafaha Allah, laysa lahu makna, tidak ada makna. Syafaha Allahu. Syafaha. Ha maknahu seorang perempuan. Faham? Kalau seorang lelaki, syafahu. Kalau awak seorang lelaki, syafaka, syafakallah. Kalau awak seorang perempuan, syafaki, syafakillahu. Faham tu? Fahadha nas'amil ke bi dhamair, menggunakan dhamair ganti nama. Fa aminatu maridatun mad du'a'u laha, fa al jawabu ad du'a'u laha syafahallahu. Syafaha Allahu. Ar-raqmu sami, nomor 8, hamidun maridun mad du'a'u lahu. Sekarang muzakkar, hamidun ki marid, fa al jawabu ad du'a'u lahu syafahullahu. Syafahullah, makna Allah sembuhkan dia. Kalau awak, Allah sembuhkan awak, syafaka. Kalau Allah sembuhkan awak perempuan, syafaki. Fa dia syafahu Allahu. Ar-raqmu tasi', nombor 9, ana maridun mad du'a'u li. Saya sakit. Masa ana ukhbirukum, saya beritahu kepada pelajar-pelajar semua, ana marid. Al-yawma ana maridun, saya sakit. Mad du'a'u li. Apa doa kepada saya? Fa antum taqulu syafaka Allahu. Syafaka, makna Allah sembuhkan awak. Syafaka Allahu. Faham tu? Syafaka Allahu. Fa hakadha hakadha al-hiwar atau as'ilatu, soalan-soalan, nahnu nasta'mil al-an fil hiwar. Kita buat ayat-ayat, wa nahnu nujibu as'ilatan. Nahnu al-an madalla bi antum tash'uru am la, sedar atau tidak? Fal'an insyaallah antum tatakallamuna bil arabiyyah, sudah boleh bercakap ke bahasa Arab. Fa kama qultu lakum hunaka syartani, terdapat dua syarat. Al-awwal turaji'u durus, tastami'una ila al-fasli, dengar kelas, dengar pembelajaran, ikut pembelajaran. Summa atsani antum taktubuna kulla tamarin, tulis semua latihan yang terdapat dalam buku ini. Misal huna fi hadhihi as-safhah, dalam muka surat ini, as'ilatun, fa antum taktubuna, tulis semua ini dalam buku latihan. Uktub soal wa jawab, tulis soal dan jawab. Au uktub jawab, tulis jawab. Al-jawabu, ba'da an taktubu, lepas tulis jawab yang mawjud fi akhir kitab, terdapat pada akhir buku, ada jawab dia dengan baris. Antum yumkinukum an tanzuruna ila jawab, boleh tengok jawab. Lakin qabla hadha antum taktubuna awalan, tulis ke dahulu insyaallah. Wa hadhihi al-mumarasah, ini adalah praktikal.
Fatuhawilu al-an an tatakallamu bil Arabiyyah, cuba untuk bercakap ke dalam bahasa Arab. Fajazakumullahu khairan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahnu al-yawma nukmil nisfa safhah, separuh daripada safhah min as'ilati wa imtihan al-awwal, daripada as'ilatun, soal jawab dan peperiksaan yang pertama. La'allakum tafhamun. Fa nahnu fi hadzal fasli nahnu nasta'milu kutub al-lughatil arabiyyati sahla. Kita menggunakan buku pembelajaran bahasa Arab mudah. Alhamdulillah, nahnu al-an fi akhir kitabi ar-rabi'. Kita dah berada di akhir buku yang keempat. Buku yang keempat, hampir kepada buku yang kelima sekarang. Nahnu fa'alladzi lahu kitab, siapa yang ada buku, alhamdulillahirabbil alamin, yashkuru Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan alladzi laisa lahu kitab, yang belum ada buku, nah, antum tattasiluna bi hadzal raqmi, telefon nombor ini 019-9354-122, 019-9354-122, 019-9354-122 untuk dapatkan buku ini. Al-Kitabu muhim, buku adalah penting. Limadha? Li'anna fi asna'i darsi, dalam pembelajaran, masa kita dengar, mungkin dengar dalam kereta, dengar di mana-mana tempat saja. Wa antum lakum kima akum kutub, ada buku. Summa ba'da hadza antum taktubuna, dan tulis latihan dalam buku ini. Fa ana arju annakum, ana atamanna annakum tunshiruna, saya harap semoga boleh sebarkan video ini, sebarkan pembelajaran bahasa Arab kita. Wa antum tukhbiruna, beritahu kepada yang lain-lain tentang kelas kita, kelas pembelajaran bahasa Arab, tentang mauqit Arab mudah ini. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dala 'alal khairi ka fa'ilihi, sesungguhnya orang yang menunjukkan ke suatu jalan kebaikan, dia mendapat seperti mana orang yang mendapat kebaikan tersebut. Fa ana aqulu lakum miraran takraran, insyaallah kalaulah niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala dan sedikit usaha kita lakukan, Allah mempermudahkan jalan kita untuk memahami bahasa Al-Quran. Qala Allah Jalla wa Ala fil Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nama wa nahnu, ubah nasib kita, ubah pemikiran kita. Nama semoga Allah mengubah kita. Qala Allah Jalla wa Ala fil Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Fa arju biidznillah subhanahu wa ta'ala annakum tafhamun kifaham. Fa nahnu naltaqi biidznillah subhanahu wa ta'ala fi al-fasli al-qadim. Kita akan jumpa dalam kelas yang seterusnya. Wa natawaqqafu huna. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang bersama dengan saya masalan al-an kana ra'aitu hunaka nama jadid haja ruqsi ahlama. Fa marhaban ila marhaban fi fasli al-lughatil arabiyyati. Selamat datang ke kelas pembelajaran bahasa Arab. Semoga mendapat banyak faedah. Nah, la'allaka ta'khudhu fawaid katsirah min hadzal fasli, daripada kelas ini. Fa syukran, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.